बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान। नाज़रीन, क्या वाकई मौजूदा हुक्मरान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं या अब्राहम अकॉर्ड जो है उसके ऊपर दस्तखत करने जा रहे हैं? तो इसके लिए एक सादी सी बात यह है कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कि या तो खुल के सामने आ जाएं और या छुपना बंद कर दें। कोई एक चीज़ तो करें ना, या तो ये कहें कि हम कर रहे हैं या कहें हम नहीं कर रहे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हमायत इन्होंने भरपूर तरीके से की है। हुकूमत कुछ और कह रही है और इनका आका डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहा है। मास्टर तो फिर डोनाल्ड ट्रंप है ना आजकल, जो सारों को कंट्रोल कर रहा है। मैंने देखा डोनाल्ड ट्रंप के सामने जैसे हमारे वजीर आज़म ने और आर्मी चीफ ने हाथ बांधे हुए थे, मीठे मीठे मुंह बना रहे थे, तो वो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत मोहब्बत के अलावा एक अकीदत भी है इनकी। और वैसे भी अमेरिका का जो भी सदर होगा, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, वो हमेशा से अपने लिए बड़ा काबिल फ़ख्र समझते हैं कि उनकी संगत में रहें, उनकी गुड बुक्स में रहें। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ और कह रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कुछ और कह रही है। अब इसहाक डार साहब आ गए इस्लाम का नाम बेचने के लिए। वो जनाब एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से आ गए। उन्होंने कहा जनाब हम तो जो कर रहे हैं वो अल्लाह को राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। और इसहाक डार साहब ने कहा जी कि उम्मीद है जल्द पाकिस्तान जो है वो फ़लस्तीन में अपनी फ़ौज भेजेगा। भाई फ़ौज वहाँ कोई लड़ाई लगी हुई है? या तो आपने देखा ना फ़ौज कैसे जाती है, इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। इसहाक डार कह रहा है कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज भेज रहा है कहाँ पे? फ़लस्तीन में। क्या हम इसराइल से जंग करने जा रहे हैं? नहीं। तो फिर किससे लड़ना है? भाई फ़ौज का काम तो लड़ाई करना है ना। अब वहाँ पे जो मुसल्लह लोग हैं वो दो हैं, एक हमास और एक इसराइल। तो पाकिस्तानी फ़ौज वहाँ पे जाके इसराइल से लड़ेगी या हमास से लड़ेगी? सवाल ये है। या कोई और काम करेगी? फ़ौज को तो लड़ना ही आता है और तो कोई काम आता ही नहीं। फ़ौज नहीं भेजनी डार साहब, उधर इमदादी कारकुन भेजने हैं, उधर डॉक्टर भेजने हैं, उधर इंजीनियर भेजने हैं, उधर ऐसे लोग भेजने जो जाके तामीरें नो करें, उधर ऐसे लोग भेजने जो जाके फ़लस्तीनियों को संभालें। ये फ़ौज भेजने वाली जो गेम है यही तो मशकूक है। इसी के ऊपर तो सारे लोग बात कर रहे हैं कि एक्चुअली इसराइल के लिए जो जो ख़तरा है पूरे गज़ा के अंदर या इस रीजन के अंदर, उन तमाम ख़तरात को कम करने के लिए एक ऐसी मुश्तरका फ़ौज बनाई जा रही है जिसको मगरबी लीडर्स कंट्रोल करेंगे और वो फ़ौज वहाँ पे इसराइली मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। यानी बज़ाहिर ऐसे दिखाई दे रहा है ना, या तो फिर आपकी इसराइल के साथ लड़ाई है तो खुलकर आप बोले कि लड़ाई है जनाब। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसराइल के बहुत बड़े हमायती हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल से मोहब्बत करते हैं और वो अपने मुंह से कहते हैं कि मुझे इसराइल से मोहब्बत है, मेरे से बड़ा इसराइल का हमदर्द और प्यार करने वाला कोई नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप का अपना कहना है। तो डोनाल्ड ट्रंप आपको क्या एक फोर्स बनाकर वहां जाने देंगे कि जाके आप इसराइल के साथ लड़ना शुरू हो जाए? नहीं। वो फोर्स बनाकर इसलिए देंगे ताकि इसराइल के लिए जो वहां पे खतरात हैं उनको आप जाकर टैकल करें और मुसलमान मुल्कों की फौज करें। और ये सौदा किसके बदले में हो रहा है जरा ये देखें। डार साहब जो है वो कहते हैं कि अल्लाह को राजी किया है और अल्लाह की रजा के लिए उन्होंने ये काम किया है। ये अल्लाह को राजी किया या अमेरिका को राजी किया आपने? ये सवाल डार साहब को अपने आप से पूछना चाहिए। और वो ये कहते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में, यानी वो कह रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक हम ये करना चाह रहे हैं। कुरान पाक को भी बीच में ले आए, अहादीस को भी बीच में ले आए। डार साहब जरा अहादीस उठाए ना सहा सित्ता, उन्हें निकाल कर आप पढ़ें, आपको पता चले कि अहादीस के अंदर क्या लिखा हुआ है। जब ऐसी सिचुएशन आए तो मुसलमान हुक्मरानों ने क्या करना है, फिर शीशा देखें उसके बाद, अगर अहादीस की रोशनी में करना है तो। और अगर कुरान की रोशनी में करना है तो जरा कुरान को पढ़ लें आप तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, या किसी भी आलम दीन से जो उलमाए हक है उनसे आप पूछ लें कि जनाब कुरान पाक क्या कहता है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपको पता चल जाएगा। कुरान पाक को अहादीस को बीच में लाकर अपना सौदा ना बेचें। जो करना है कर दें आप, जो करना है आप कर दें, आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और मुल्लाओं का जो एक अलायंस है, मुल्ला मिलिट्री अलायंस, ये आपको सहूलतकारी दे रहा है। अवाम कुछ भी सोचती है, सोचती रहे। आप कौन सा अवाम के वोटों से आए और ना आपने अवाम के वोटों से दोबारा आना है। अब डार साहब कह रहे हैं कि ये जनाब आप गलत कर रहे हैं। और बार बार एक बात और डार साहब कहते रहे कि वहाँ बच्चों का खून बह रहा है और ये अच्छा काम हम कर रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग ना बोलें, इसके ऊपर सियासत ना करें। और इससे पहले कई राउंड हो चुके हैं हमारे मुज़ाकरात के, और क्या वहाँ खून बहता रहे, मासूम बच्चे जान देते रहे, भूख से मरते रहे। तो डार साहब ये आज तो नहीं हो रहा, ये तो कई दहाइयों से उनका खून बह रहा है।
آپ نے آج تک کیا کیا سوائے وہاں ایس ایس جی کمانڈوز کی جہاں ٹریننگ ہوتی ہے وہاں ایک پتھر کے اوپر جیروشلم لکھا ہوا ہے بس, اور اس کا فاصلہ بھی لکھا ہوا کہ اتنے کلومیٹر دور جیروشلم ہے, اتنے کلومیٹر دور سری نگر ہے, اتنے کلومیٹر دور جو ہے وہ دہلی ہے, آپ نے لکھا ہوا ہے. سوائے یہ کرنے کے اور کیا کیا تھا؟ یا مولویوں نے جذباتی تقاریر کی تھی؟ عملی طور پہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکا نا فلسطینیوں کے لیے. تو ایران کے اوپر جب اٹیک ہوا تو اس نے صرف جواب دیا, باقی تو خاموشی رہی ایک طرح کی. اور بار بار پاکستانی حکمران یہ کہتے رہے قوم کو کہ جب بھی انڈیا اٹیک کرتا ہے جی اسرائیل انڈیا کے ساتھ مل کر اٹیک کرتا ہے. آج تک کوئی ثبوت تو دیا نہیں قوم کو انہوں نے, لیکن ہمیشہ انہوں نے یہ کہانی قوم کو سنائی تاکہ سودا اور چورن ان کا بکتا رہے قوم کے اندر. اب کھل کر بولنا چاہیے نا کہ جناب اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے نہیں کرنا. اچھا کام تو قرار دے دیا آپ نے, لیکن کس چیز کو اچھا کام قرار دیا آپ نے؟ تو یہ سامنے بھی نہیں آتے اور چھپتے بھی نہیں ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کریں گے, اور ان کا سارا بھاڈا پھوڑ دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یہ تو پہلے دن سے میرے ساتھ ہیں, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو نگیٹ بھی نہیں کر سکتے. او بھائی بات یہ ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے, پاکستانی یہ بات نہیں کر رہے. پاکستانی تو آپ کو یہ بات نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں, یا ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں, یا ٹرمپ کے ساتھ آپ نے یہ چیزیں منظور کر لی مان لی. یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ رہا ہے کہ پہلے دن سے آپ اس کے ساتھ ہیں, اور وہ سرپرائزنگلی کہہ رہا ہے. اور اس نے بہت بڑی تبدیلی اس کو قرار دیا ہے, اس نئی سوچ کو. یہی شہباز شریف تھا نا, ڈونلڈ ٹرمپ کا یہی منصوبہ تھا آج سے چند سال پہلے جب شہباز شریف واز ان اپوزیشن. تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے اسی کو ناجائز قرار دیا تھا, اور آج جائز قرار دے رہے ہیں. تب شہباز شریف صاحب کہتے تھے, یہ لکھا ہوا ہے میرے سامنے, یہ ان کا ٹویٹ ہے اس وقت کا 2020 کا, یہ 30 سپتمبر 2025 میں. تو یہ ابھی ٹویٹ کیا ایک دوست نے, لیکن شہباز شریف صاحب کا جو ٹویٹ ہے وہ 29 جنوری 2020 کا ہے, اور ٹرمپ کے بارے میں. تو اس وقت جناب علی ٹرمپ کے بارے میں شہباز شریف نے کہا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ مڈل ایسٹ پیس پلان essentially legitimize Israeli annexation of Jerusalem and illegal settlements on the land of Palestinians. An unjust, biased and oppressive peace plan has rightly been torn into pieces by Palestinians. اب یہ کیا رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے تو کہا ڈونلڈ ٹرمپ زیادتی کر رہا, اس کا پیس پلان ہے ہی نہیں. آج وہی امن منصوبہ شہباز شریف صاحب تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں. کل اسی امن منصوبے کے اوپر شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ فلسطینیوں نے پھاڑ کے پھینک دیا اس کو, اور اس کے اوپر کسی قسم کا شہباز شریف صاحب تب کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے. تو بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. آج اسٹیبلشمنٹ کا بوٹ ہاتھ میں ہے, تو جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے امریکہ کی خوشامد کرتی ہے, تو آج شہباز شریف کو سب کچھ اچھا لگ رہا ہے. فضل الرحمان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اس کے بارے میں, اور فضل الرحمان صاحب کے سٹیٹمنٹ کو کتنا سیریس لینا چاہیے تو اسٹیبلشمنٹ ہی جانتی ہے. فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی اہم پریس کانفرنس اسرائیل کی توسیع کا منصوبہ تو ہو سکتا ہے, لیکن فلسطین کو تسلیم کرنے اور بیت المقدس کی آزادی کا فارمولہ نہیں ہو سکتا. اب ناظرین, یہ جو ہمارے ہلکے سیاستدان ہیں نا, یہ کل سے ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ رہے تھے کہ جناب ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. وہ نیتن یاہو مکر گیا, اور نیتن یاہو نے ان کی امیدوں میں پانی پھیر دیا. یہ آگے بڑھ بڑھ کے سارے کہہ رہے تھے جناب ہم یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے, اور امریکہ بہت اچھا کر رہا ہے, ہمیں ہر منصوبہ قبول ہے. ایک تو میں آپ کو یہ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس کو سب سے اچھا جو سم اپ کیا ہے نا, وہ اویس حمید بٹ صاحب نے کیا ہے. یہ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, بڑے اچھے دوست بھی ہیں میرے, لیکن کبھی کبھی یہ کمال تحریر لکھتے ہیں. اویس صاحب کہتے ہیں جی کہ عمران خان مقبوضہ فلسطینی علاقے واپس فلسطین کو دے کر 2 ریاستی حل کی حمایت کر رہے تھے. عمران خان مقبوضہ فلسطینی علاقے واپس فلسطین کو دلوا کر 2 ریاستی حل کی حمایت کر رہے تھے, جبکہ شہباز شریف مقبوضہ فلسطینی علاقے اسرائیل کو دے کر 2 ریاستی حل کی حمایت کر رہے ہیں. کتنا فرق ہے. عمران خان کہتا تھا ان کے علاقے واپس کرو, یروشلم ان کا کیپٹل ہوگا. یہ عمران خان نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا کہ یروشلم جو ہے وہ ان کا کیپٹل ہوگا, مقدس مقامات مسلمانوں کے پاس ہوں گے, فلسطینیوں کے پاس ہوں گے. یہ عمران خان کا سولوشن تھا جو اس نے بتایا ہوا تھا, اور یہ اس بارے میں بات ہی نہیں کر رہے. ویسٹ بینک کا معاملہ کہاں پہ گیا, گولان ہائٹس کا معاملہ کہاں پہ گیا, یروشلم کا معاملہ کہاں پہ گیا. یہ صرف غزہ کے اندر جو ایک تشدد کی لہر چل رہی ہے, پوری دنیا آج فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے اس معاملے پہ. بجائے اس کے کہ پاکستان پوری دنیا کے ساتھ کھڑا ہوتا, پاکستان جا کے کھڑا ہو گیا کہاں پہ,
इसराइल और अमेरिका के कैंप में कि जनाब जो आप बातचीत कर रहे हैं उसके साथ आ जाते हैं, और नेतन्याहू ने उसको उड़ा के रख दिया। अब अंदाजा करें, ये आगे बढ़ बढ़ के वो कर रहे थे, नेतन्याहू मुकर गया, और इसने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी दौरे पर वाशिंगटन ये गया था, जहां उन्होंने सदर ट्रंप के गजा के 20 निकाती अमन मंसूबे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलल ऐलान उन्होंने इत्तफाक किया था। ताहम चंद घंटे बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने वतन पहुंचते ही अपने मौक़िफ़ से तब्दीली जाहिर कर दी, पीछे हट गया। इसराइली वज़ीर आज़म ने यू टर्न लेते हुए वादे किया कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर ट्रंप से कोई इत्तफाक नहीं किया और ना ही ये बात किसी मुआहदे में दर्ज है। अंदाज़ा करें, वो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हक़ में नहीं है। आप दो रियासती हल उस वक्त निकाल रहे हैं जब फ़लस्तीनी इलाकों पर उनका कब्जा है। देखें, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं। ये एक्चुअली हो क्या रहा है, देखें, पाकिस्तान के अंदर ना बहुत सारे हमारे ऐसे दानिशवान हैं, और बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर हमारे ऐसे सियासतदान हैं, मौलवी भी हैं, जो दिल के अंदर ना इसराइल की मोहब्बत छुपाए बैठे थे, ऐसा लगता है बड़े लंबे अरसे से। ठीक है, सबको हक है जिससे चाहे मोहब्बत करे, डेमोक्रेसी है, होनी चाहिए। जो जिससे मोहब्बत करता है वो करे, और उसका बरमला इजहार भी उसको करने का हक होना चाहिए, किसी को खतरे में नहीं डालना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग अब इमरान खान के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं कि जनाब क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि दो रियासती हल, और बेशर्मो पूरी बात सुनाओ। इमरान खान ने खाली ये नहीं कहा था कि दो रियासतें बना दो, बीच में 5 एकड़ जगह जो है वो दे दो फ़लस्तीन को और बाकी सारी दे दो इसराइल को, ये नहीं कहा था। उसकी पूरी बात सुनाओ। उसने कहा था 1967 1967 से पहले वाली जो पोजीशन थी उसके ऊपर जाओ, जहां इंपॉर्टेंट एरियाज और बड़े इलाके जो है वो फ़लस्तीनियों के पास थे, वो उस पोजीशन की बात कर रहे हैं। ये है दो रियासती हल, कि इसराइल की रियासत के अंदर वो इलाके चले जाएं जो उन्होंने खरीद लिए थे, लेकिन वो इलाके, और इमरान खान ने खास तौर पे जो इलीगल जो बस्तियां बनाई जा रही थी, आबादकारियां की जा रही थी, उनको भी उन्होंने कहा था कि गलत करार दिया था कि ये भी नहीं होना चाहिए। तो उसका मंसूबा वो था जो एक्चुअली फ़लस्तीनियों की डिमांड थी कि जेरूसलम उनका दारुल हुकूमत होगा, गोलान हाइट्स जो है वो इसराइल के पास नहीं होगी, वहां से 2 दरिया निकलते हैं, 3 मुल्कों के ऊपर वो नज़र रख सकता है, या दिफाई नुक्ता नज़र से उसको बड़ी बर्तरी हासिल हो जाती है। फिर पूरा वेस्ट बैंक है जो उस वक्त उर्दन के पास था, फ़लस्तीनी वहां पे रहते थे, ये मामला भी। और गजा, अब एक गजा जो है उसको भी वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि जनाब ये फ़लस्तीन है, और ये चले उनके साथ मुआहदा करने के लिए। बहरहाल नेतन्याहू ने इसके ऊपर वो मुकर गया है। इन्होंने नाच नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे, वो नेतन्याहू बीच में थे। अभी फिलहाल ये जो खबर आई इसके मुताबिक तो वो जनाब मुकर गए हैं, और ये मैं आपको जियो से पढ़ के सुना रहा हूँ, हुकूमत के पसंदीदा अखबार से कहीं और से मैंने पढ़ के आपको ये खबर नहीं सुनाई। अब नाज़रीन, इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से ना 2 हिस्से हैं पाकिस्तान के लिए। नंबर 1, हुकूमती फैसला, तो हुकूमत तो जो मर्जी करे, ये कौन सी अवाम के वोटों से आई है, एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जिंदाबाद, जो दिल करे करें, जैसे दिल करे करें, ये इसराइल को तस्लीम करें ना करें, ये कोई और फैसला करें, कौन रोकने वाला। इनके पास ताकत है और बाहर से अमेरिका का आशीर्वाद भी है, जो मर्जी करें। दूसरा इसका पहलू यह है कि अवामी मकबूलियत, क्या अवाम में ये चीज़ कबूल की जाएगी। तो उसके लिए ये क्या कर रहे हैं, दानिशवरों को तैयार कर रहे हैं कि इमरान खान का सहारा लें, मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करने के लिए मौलवी, मजलूमियत का सहारा इस्तेमाल करने के लिए इंसानी हकूक़ की तंजीमें। तो ये सारे लिबादे उड़ा के, घुमा फिरा के, कुछ ना कुछ करके दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक चलाना चाह रहे हैं। इनके अंदर इतना हौसला नहीं है कि ये अपने मुंह से खुद कह सकें कि हम ये करना चाह रहे हैं या हम ये करने जा रहे हैं और हमें लगता है ये ठीक है। आज भी इन्हें एक काम करने के लिए जेल में बैठे हुए एक कैदी की सपोर्ट चाहिए, या उसका एक जुमले का इनको सहारा चाहिए। कितना बड़ा कद है इमरान खान का कि उसके बोले हुए एक जुमले को निकालते हैं, उसकी पूरी तकरीर में से एक जुमले को, और उसका सहारा लेके इतना बड़ा कदम उठाते हैं। खुद इनकी औकात बोने की है इमरान खान के सामने, ये इनके हालात हैं। और इमरान खान की पूरी तकरीर चलाने की आज भी जरूरत नहीं है। और हैरत की बात देखें कि पाकिस्तानी टीवी के ऊपर नेतन्याहू दिखाया जा सकता है, इमरान खान नहीं दिखाया जा सकता। यह है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का असल चेहरा। 70-80% पाकिस्तानी जिससे प्यार करते हैं इस वक्त, हो सकता है कल इमरान खान की जगह किसी और से प्यार करें, कोई और लीडर आ सकता है, पाकिस्तानियों का कोई और वक्त आ सकता है, लेकिन आज पाकिस्तानी 70-80% जिस आदमी से प्यार करते हैं उस आदमी की शक्ल पाकिस्तानी टीवी पे नहीं दिखाई जा सकती। और 100% पाकिस्तानी जिस आदमी को पसंद नहीं करते नेतन्याहू, उसका चेहरा जो है वो आपको पाकिस्तानी टीवी चैनल पे नजर आता है। यह है नाज़रीन पाकिस्तान में इस वक्त
حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا کارنامہ۔ اب ناظرین میرے پاس دو اور خبریں ہیں۔ ایک تو جناب میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ گنڈا پور وہ نہیں ہے جو دکھائی دیتا ہے۔ اس نے میرے سے بلا وجہ مخالفت بھی شروع کر دی اور میرے لیے اس نے خیبر پختونخوا کے اندر بڑے پرابلم بھی کریٹ کیے، لیکن چلو وقت تو گزر جاتا ہے، اور میں نے کبھی بھی کسی چیز کا کسی سے ایسے بدلہ نہیں لیا، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اور میں نے آپ کو بہت پہلے خبردار کیا تھا کہ یہ آدمی دھوکہ دیتا ہے، عمران خان اس کو جدھر بھیجتا ہے یہ ادھر نہیں جاتا۔ اب اس نے ایسی باریک واردات ڈالی، گنڈا پور نے جا کے کاروائی ڈالی عمران خان کی بہنوں کے خلاف۔ اب یہ بہنیں کون ہیں؟ نہ انہوں نے سیاست کبھی کی ہے، نہ انہوں نے آئندہ کرنی ہے۔ عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم بنا، انہوں نے کوئی عہدہ نہیں لیا، کوئی پوزیشن نہیں لی، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا عمران خان کی بہنوں نے، ورنہ ان کے اوپر تو بہت سارے کیسز بنے ہوئے ہوتے۔ کوئی ایک کیس بھی بنایا جا سکا آج تک کہ جناب عمران خان نے اپنی بہنوں کو، رشتہ داروں کو فلانا فائدہ دے دیا؟ ایک ٹکے کا کیس یہ نہیں بنا سکے۔ اس کا مطلب ہے ان کی سیاست میں دلچسپی نہیں ہے، ان کی دلچسپی اپنے بھائی میں ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنے بھائی کے ساتھ کڑی ہوں گی۔ وہ بہنیں جنہوں نے اپنے بچے گرفتار کروا دی، وہ بہنیں جنہوں نے ظلم کو برداشت کیا، وہ بہنیں جن کی روزانہ تذلیل کی گئی، وہ بہنیں جن کو انڈے مارے گئے، وہ بہنیں جن کو بار بار گرفتار کر کے لے جا کے 100 کلومیٹر دور چھوڑ کے آ جاتے ہیں ویرانے کے اندر، وہ بہنیں جنہیں بہترین زندگی گزارنے کے باوجود آج ایک انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر لیول کا آدمی کھڑا ہو کے وہاں پہ ان کی تذلیل کرتا ہے، وہ بہنیں جنہیں بار بار گھسیٹا گیا اور گاڑیوں میں ڈالا گیا۔ عمران خان کی ان بہنوں کے خلاف گنڈا پور نے کیا سازش کی ہے یہ عمران خان نے خود بتایا اور اپنی بہن کو بتایا، علیمہ خانم کو۔ علیمہ خانم کو کیا بتایا یہ ذرا میں علیمہ خانم کا ہی نکال کے آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ جب صحافی نے ان سے پوچھا تو گنڈا پور نے آپ کی شکایت لگائی عمران خان کو، یہ علیمہ خانم سے پوچھا، انہوں نے کہا جی۔ عمران خان کو انہوں نے کہا کہ میں ملٹری انٹیلیجنس کی سہولت کار ہوں، نمبر 2 کہ میں پارٹی کی چیئرمین بننا چاہتی ہوں، نمبر 3 سوشل میڈیا کو میں کنٹرول کر رہی ہوں۔ اور علیمہ خان یہ بتاتے ہوئے مسکرا بھی رہی تھی اور تھوڑا حیران بھی تھی، اور وہ بھول بھی رہی تھی کہ اور کیا کہا تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے لوگوں سے پوچھ کے بتایا۔ یہ گنڈا پور نے جا کے عمران خان کو کہا کہ تیری بہن یہ کام کرنا چاہتی ہے، حالانکہ بار یہ گنڈا پور علیمہ خانم کے آگے پیچھے پھرتا۔ آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیو، تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی۔ یہ جان بوجھ کے کیمرہ مین لے کر جاتا ہے، جب میں علیمہ خان سے بات کر رہا ہوں نا میری فوٹو چک لینا، وہ آگے پیچھے پھرتا ان کے، باہر لوگوں کو ثابت کرتا کہ میں تو اس خاندان کا وفادار ہوں، یا میں چلے علیمہ خانم کا ساتھ دے رہا ہوں، وہ عمران خان کے لیے کھڑی ہے۔ پرابلم کیا ہے وہ بھی علیمہ خانم نے بتائی، اور اندر جا کے عمران خان کو اس نے یہ کہانی سنا دی، جناب آپ کی بہن جو ہے وہ پارٹی پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، وہ ملٹری انٹیلیجنس کی سہولت کار ہے، ایم آئی کی، اور تیسرا سوشل میڈیا کو علیمہ خانم کنٹرول کر رہی ہے۔ اندازہ کریں آپ، یہ گنڈا پور نے جا کے جیل میں عمران خان سے کہا۔ تو علیمہ خانم نے بتایا کہ عمران خان نے مجھے یہ بات ہنستے ہنستے بتائی ہے، اور علی امین کو عمران خان نے کہا جی میں علیمہ خان سے بات کر لوں گا۔ اس پہ صحافی نے پوچھا نا کہ پھر عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا، تو علیمہ خان نے کہا کہ وہ ہنس کر بتا رہے تھے یہ بات۔ تو صحافی نے پوچھا کہ علی امین نے یہ بات کیوں کی، آپ کو کیوں لگتا ہے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ میں جو ایک عاصم منیر کا پیغام آتا ہے نا میرے پاس، یہ میں پہنچا دیتی ہوں باہر، جو عمران خان مجھے عاصم منیر کے بارے میں کہتے ہیں میں باہر آ کے بتا دیتی ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ عاصم منیر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہوگی؟ 100 باتیں کی ہوں گی، لیکن گنڈا پور باہر آ کے کبھی نہیں بتائے گا۔ یہی فرق ہے علیمہ خانم میں اور گنڈا پور میں۔ اب کیونکہ علیمہ خانم باہر آ کے بتا دیتی ہیں اور علی امین گنڈا پور عاصم منیر صاحب کے بہت قریب ہیں، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس کے اندر ہیں، لہذا علی امین گنڈا پور صاحب علیمہ خانم کو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہی کام علی امین گنڈا پور نے بشرا بی بی کے ساتھ بھی کیا تھا۔ یاد رکھیے گا جو بھی آدمی عمران خان کے لیے کھڑا ہوگا، یہ نجی محفلوں میں مراد سعید کے بارے میں بھی یہی کہتا ہے، یہ نجی محفلوں میں عمران خان کے بارے میں بھی یہی کچھ کہتا ہے۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علی امین، کیونکہ اب یہ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں نا، آپ کا ہاضمہ بھی ذرا کمزور ہے۔ کچھ عرصہ پہلے مجھے ان کی جماعت کے اندر سے لوگوں نے بتایا کہ گنڈا پور یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ عمران خان بھی مجھے اب اس سیٹ سے نہیں ہٹا سکتا، میں دیکھتا ہوں مجھے کیسے وزارت اعلیٰ سے ہٹاتا ہے۔ یہ ہے گنڈا پور اس وقت، اور گنڈا پور کے بارے میں عمران خان کی بہن نے یہ تصدیق کر دی جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پھر پنجاب کے اوپر جا کے جھوٹ بولا عمران خان سے کہ پنجاب سے 500 بندہ آیا تھا جلسے میں۔ یہ کیوں کیا؟ تاکہ عمران خان کا حوصلہ ٹوٹ جائے،
बाकी लोग जाते हैं वो इमरान खान को रियल पिक्चर बताते हैं जी, कौम आपके साथ खड़ी है, हौसला रखें, तगड़े रहे आप, मसला ही कोई नहीं। खान अंदर से उनको तगड़ा करके भेजता है। ये जाके इमरान खान से झूठ बोल रहा है अगले दिन सुबह 7:30 बजे कि इससे पहले कोई और पहुंचे, मैं पहुंच जाऊं फटाफट जेल में। वहां जाएगा जी, 500 बंदा नहीं आया पंजाब से। पंजाब के बंदे, मुझे कई सहाफियों ने यह बात कही कि हमें लग रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में पहली मरतबा किसी जलसे के अंदर पंजाबियों की तादाद बिल्कुल पठानों की तरह थी। बहुत बड़ी तादाद में पंजाब से लोग आए थे इस जलसे में शामिल होने के लिए, और गंडापुर ने वहां कहा जी सिर्फ 500 लोग। लोगों ने इनको जूते दिखाए, लोगों ने इनको गद्दार गद्दार के नारे लगाए, लोगों ने बोतलें मारी, और ये सारी लोगों ने बोतल जाती का है वहां इतनी दूर तक, ये तो बहुत दूर इसने स्टेज बनाया हुआ था, बहुत दूर बनाया हुआ था। तो लिहाजा और कचरे के ऊपर लोगों को खड़ा किया है इन्होंने, बदबू वाली जगह के ऊपर, सिर्फ ये कि एस्टैब्लिशमेंट को हम खुश कर दें कि जनाब हम गंद के अंदर जलसा किया है, लोग नहीं आएंगे, और लोग फिर भी आ गए। खैबर पख्तूनख्वा से उतरे इन्होंने नहीं निकाले तो पंजाब से भर के आ गए। तो खान के लिए लोग तो निकलते हैं ना, इमरान खान के लिए अब इनके पास रास्ता कोई नहीं। तो गंडापुर साहब ने अब ये गंद मारा है और आहिस्ता आहिस्ता वो बेनकाब होते चले जा रहे हैं। अब वो वजारत आला के मदे जब तक मर्जी ले, लेकिन गंडापुर को इमरान खान अगर सियासी तौर पे बचाए तो बचाए, वरना गंडापुर नहीं बचता। ये इमरान खान ने रेस्क्यू करना है तो। नाज़रीन, कश्मीरी जो है वो अब मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़ना शुरू हो गए हैं। रावलाकोट से, बाग से, कोटली से, बहुत सारे इलाकों से कश्मीरी बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर अब बढ़ रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। रास्ते में जो कंटेनर थे उन्होंने उठा के दरिया में फेंक दिए। ये अवाम की ताकत। कश्मीरी बाज नहीं आ रहे, वो कह रहे हैं जी हम अपने हकूक लेकर छोड़ेंगे, और बड़ी तादाद में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने एक नज़र रखी हुई है कश्मीर के इशू के ऊपर, अगले वीलॉग में ज़रा उसके ऊपर ज़्यादा बताऊंगा। आज ज़रा मैं इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में, डोनाल्ड ट्रंप के मामले में, और ये जो गंडापुर साहब ने एक गंद मारा इस मामले के अंदर। और ये गंद मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये कोई भी करे गांधी है ना भाई, बहन भाई को लड़ाने की कोशिश करना, ये तो पप्पे कुटनी वाला काम है और गंदा काम है। तो ये इसके अंदर ज़रा टाइम इधर उधर चला गया, लेकिन आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमने एक नज़र रखी हुई है और बाकायदा सारी तफसीलात मेरे पास आ रही हैं। वो बड़ी कामयाबी से हिकमत अमली के तहत कश्मीरी अपने एहतजाज को आगे बढ़ा रहे हैं, और ऐसा नहीं लगता कि वो जल्दी थकने वाले हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट को सही नाकों चढ़े चबवाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर बात इनकी ना मानी गई तो। वैसे होना तो ये चाहिए कि बात मानी जाए, अमन के साथ चीज़ें हल की जाए। अपने ही लोग हैं यार सारे, क्यों इनके साथ लड़ना, क्यों इनके साथ झगड़ा करना। उनके जायज़ मुतालबा तस्लीम करें, आप बैरकों में जाएं, उन्हें अपना काम करने दें, आप अपना काम करें। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।